शरणागत दीनाथं परित्राणं परायणे सर्वसाते घरे देवी माँ शारदे देवी नमस्तुते। जय माँ शारदा। आजिकार नीतिवाणी आरंभ करने पूर्व मोर परिचय उपरे जानी रखि मु जड़े साधारण फिलोसोफर ये प्रवचक सुरेश महाली। केवल ये समाजर मंगल पाई आमे ये नीतिवाणी को शेयर करुचु। आपण मानकु जदि मो नीतिवाणी भल लागुथबो आपण माने गोटे लाइक करी सब्सक्राइब कर दियंतु। अन्य मानकु ये शेयर कले ये समाजर ये मंगल होबो। आसंतु नीतिवाणी आरंभ करिया पूर्व सुंदर कथाटीए। प्रत्येक पुरुष एवं ये नारी माने सूर्य को ये पानी दियंती। प्रत्येक पुरुष बा नारी हुंतु सूर्य को जलदान दियंती। किंतु यही जल देवार केतेक नियम अछि। ये नियम को जदि आपण माने मानिबे सूर्य देवता संतुष्ट हेबे। रात्रि 4टारू 5टा भितरे आपण माने जदि स्नान सारी सूर्य देवता को ये जल दियंती अत्यंत ये शुभदायक। सेतबेले स्नानर नाम होचे अमृत स्नान। 5टारू 9टा भितरे जो स्नान करिवे से स्नानर ना होची क्षीरोद स्नान। 9टा ठारू एपटे जो स्नान करिवे से स्नानर ना होची ये रक्ताक्त स्नान। तेणु प्रत्येक मनुष्य माने 4टारू 9टा भितरे स्नान सारी सूर्य को जल देले अत्यंत शुभदायक हुए। प्रथम हेला जदि आपण माने गड़िया रे ये केनाल रे नदी रे जदि स्नान करती ओदा वस्त्र रे सूर्य को जल देबे। जदि आपण माने बाथरूम रे बा ये कल मूले स्नान करती ओदा वस्त्र रे केतेबेले सूर्य को जल देबे नहीं। ओदा वस्त्र को फिंगी नूतन वस्त्र पिंधि सूर्य को ये जलदान देबे। द्वितीय कथा हेउची सूर्य को जेतेबेले जल देबे माँ माने मुंडरे ओढ़ना रखिकिना सूर्य को यह जलदान करिवे। एवं पुरुष लोक मानकर नियम हेउची कांधरे गोटे गामुछा हेउ जाहेले वस्त्रटे रखी सूर्य को यह जलदान करिवे। यह शुभदायक। तृतीय कथा हैला सूर्य को जलदान जेतेबेले देबे गोटे तंभा ये पात्र हेउ बा पितल पात्र हेउ से पात्र देहरे जदि आपण ये जलदान दियंती यह शुभदायक। चतुर्थ कथा हैला प्रत्येक दिन गोटे स्थान रे सूर्य को ये जल देबे। आज गोटे जगार दौथिबे काली आउ गोटे जगार देबे काली आउ गोटे जगार देबे। यह किंतु ठीक नुहे। गोटे जगारे प्रत्येक दिन सूर्य को ये जलदान देबे। पंचम कथा हेउची जलदान जेतेबेले देबे छाती पाखरे पात्र को रखी ये जलदान करिवे। यह शुभदायक। रविवार होउची सूर्यंकर दिन।
ସେଦିନ ଜଳରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇବେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ପକାଇବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଟିକେ ଦେବେ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସେ ଜଳକୁ ଭାରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ଜଳଦାନ କଲା ସମୟରେ ଯେଭଳି ସେ ଜଳଟି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିକିନା ଜଳ ଦେବେ। ଅଷ୍ଟମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦେବେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟିକି ଜଳରେ ରଖିବେ, ତଳେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ସେଇ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁକିନା ଜଳ ଦେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ନବମ କଥା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 3 ଥର ନଚେତ୍ 5 ଥର ନଚେତ୍ 7 ଥର ଜଳଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବେ ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ, ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ କହିକିନା ଜଳ ଦେଲେ ତାହା ବି ଶୁଭଦାୟକ। ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଜଳଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ କହିକି 3 ଥର ହଉ ବା 5 ଥର ହଉ ବା 7 ଥର ହଉ ଜଳଦାନ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେହରେ କୌଣସି ରୋଗକୁ ଇଏ ରଖନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ ଆପଣ ରୋଗୀ ହେବେନି। 10 କଥା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହିଁକି ରହିବେ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼େ ରୋଗ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ନିୟମ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳଦାନ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଏବଂ ମୋ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିକାର ଅନୁଚିନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବେନି। ଶନିବାର ଦିନ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବେନି। ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ। ଏତିକି କହି ମୋର ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।